Abu Dharr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a dit, ô mes serviteurs, je me suis défendu l'iniquité et je vous l'ai absolument interdite. Donc, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous sujets à l'égarement, sauf ceux que je guide. Alors, demandez-moi le droit chemin, et je vous y guide. Ô mes serviteurs, vous êtes tous sujets à la faim, sauf ceux que je pourvois. Alors demandez-moi votre subsistance, et je vous la donne. Ô mes serviteurs, vous êtes tous sujets de la nudité, sauf ceux que je vêtis. Alors demandez-moi de vous vêtir, et je vous vêtis. Ô mes serviteurs, vous péchez de nuit et de jour, et moi j'absous tous les péchés. Alors demandez-moi de vous pardonner, et je vous pardonne. Ô mes serviteurs, vous ne saurez ni me nuire, ni me porter profit. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et génies avaient tous le même cœur que l'être le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et génies avaient tous le même cœur que l'être le plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait rien de mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et génies se rassemblaient tous en même lieu, puis me formuleraient tous leurs vœux, et que j'exauce à chacun le sien, cela ne diminuerait rien de ce que je possède, que se diminuerait de la mer une aiguille lorsqu'on l'y trempe. Ô mes serviteurs, ce sont juste vos œuvres que je comptabilise pour vous. Par la suite, je vous en donnerai la rétribution. Celui qui trouvera donc une bonne récompense, qu'il rende grâce à Dieu, et celui qui trouvera autre que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Rapporté par Muslim. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. Jabir
rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Craignez d'être injuste. L'injustice sera ténèbre le jour du jugement dernier. Craignez aussi d'être avare. L'avarice a détruit ceux qui vous ont devancés. Elle les a amenés à faire couler leur sang et transgresser leurs choses sacrées. » Rapporté par مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. Selon أبو موسى le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Dieu accorde au coupable un certain délai, puis, lorsqu'il s'en prend à lui, aucun répit ne lui est plus accordé. » Puis il récita le verset qui dit « Tel est le châtiment de ton Seigneur quand il frappe les cités injustes. Son châtiment est douloureux et violent. » Sourate 2, verset 102, rapporté par بخاري et مسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. أنس rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Craignez la prière de l'opprimé, même si c'est un impie. Rien ne peut empêcher son exaucement. » Rapporté par أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. رواه أحمد. عبد الله ابن عمرو rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Le vrai musulman, c'est celui dont les autres musulmans n'ont à craindre ni sa langue, ni sa main, et les migrants, véritablement, c'est celui qui abandonne ce que Dieu a défendu. » Rapporté par بخاري et مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. Selon أبو أمامة le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Celui qui usurpe le droit d'un musulman en jurant faussement que c'est le sien, Dieu le vouera à l'enfer et lui interdira l'accès au paradis. » Un homme lui dit « Même s'il s'agit de quelque chose de minime, ô messager de Dieu, ne serait-ce qu'un siwak, un cure-dent ?» lui répondit le prophète. صلى الله عليه وسلم. Rapporté par Muslim. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. أبو هريرة Rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Savez-vous ce qu'est un failli ?» Ses compagnons dirent « Pour nous, c'est celui qui a fait échec
et qui n'a plus d'argent ni de biens. Il dit, le failli de ma communauté, c'est celui qui viendra au jour du jugement dernier avec la prière accomplie, le jeûne aussi, et la zakat de même. Cependant, il aura à charge insulter un premier, accuser de libertinage un second, escroquer un troisième, répandu le sang d'un quatrième et frappé un cinquième. Alors, on satisfera chacune de ces victimes par une partie de ses bonnes œuvres, et si ces dernières ne suffisent pas à le racheter de ses crimes, alors on prendra de leurs fautes en conséquence et on les lui imputera, puis on le jettera en enfer. Rapporté par مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. خولة dit avoir entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire « Certaines gens se permettent de disposer indûment des deniers publics. Ils auront pour cela le feu au jour du jugement. » Rapporté par بخاري. عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.